ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما پریس کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے دیا ہے، ہم جبری نہیں چاہتے ہیں، ہم وہی حق آج بھی چاہتے ہیں۔ جب ہم حق ارادت کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کشمیر میں رہنے والے ہندو کی بات کرتے ہیں، سکھ کی بات کرتے ہیں، بدھسٹ کی بات کرتے ہیں۔ جو اسٹیٹ کا باشندہ ہے اس کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن کشمیر کے مستقبل کا حال، عمر عبداللہ ہو، فاروق عبداللہ ہو، محبوبہ جی ہو، اب انجینئر رشید صاحب بھی اس دور میں شامل ہوئے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ صحیح ہوتا ہے ہندوستان کا دعویٰ کہ وہاں سب چینج ہوا ہے، پھر 10 لاکھ فوجیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ 10 لاکھ میں سے 10,000 فوجیں کم ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے ہمارا جو آج کا یہ پریس کانفرنس کا پروگرام تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن ہم انگیج تھے اپنی قیادت کے ساتھ۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ شاید کشمیر کی تحریک آزادی کی قیادت کو بھی رہا کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ شاید شرط شروط رکھے گئے تھے، انہوں نے ٹھکرا دی وہ ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا یاسین ملک اس وقت بھی پھانسی کے پھندے کا انتظار کر رہا ہے، شبیر احمد شاہ 31 سالوں سے بند ہے، مسعود عالم بٹ حریت کانفرنس کے چیئرمین 20 سالوں سے بند جیل گزار رہے ہیں۔ آسیہ اندراوی صاحب ہماری بہن جس کے ساتھ 34 خواتین ہیں اور کچھ کے ساتھ بچے بھی ہیں، وہ تہاڑ جیل میں بند، ان کو رہا کرے نا، پھر الیکشن لڑے۔ اس لحاظ سے پاکستان کے میڈیا کو ہم درخواست کرتے ہیں، جو آواز ہمیں سری نگر سے کرنی چاہیے تھی وہ ہم آج اسلام آباد میں کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ الیکشن کی تیاری تو ہوگی ہے، اب الیکشن ہو بھی جانے ہیں، حریت کانفرنس جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے کچھ کینڈیڈیٹس وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے بھی رہے ہیں یا مکمل بائیکاٹ ہے؟ دیکھیے دیکھیں حریت کانفرنس کبھی جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نا، دیکھیں ہم نے جب سر صاحب نے کہا کہ ہماری ساری قیادت اس وقت جیلوں میں، حریت کانفرنس وہی ہے جو جیل میں ہے۔ جیل سے باہر جو الیکشن کے پروسیس میں ہے، نہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ تعلق رہے گا اور نہ تعلق تھا۔ حریت کانفرنس کا ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 1951 کی جو قرارداد ہے یہی ہماری باٹم لائن ہے، اور وہ باٹم لائن یہی کہتی ہے کہ اینی اسمبلی constituted by virtue of these elections have no authority to decide the future۔ یہ کلیئر کٹ میسیج ہے۔ اور دوسری گزارش میں جیسے پہلے بھی ہم نے کی، حریت کانفرنس کا دس از دا ریپلیکا آف دا حریت کانفرنس۔ جب یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حریت کانفرنس کو ان الیکشنوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو وی مین بائی اٹ، یہی ہمارا موقف ہے اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ جی اینی مور کوشچن؟ کوئی اور سوال؟ ہاں، آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ میں زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ تو اگر مختصر۔ نہیں، یہاں تو مفصل اور مدلل بات ہوئی۔ میں میڈیا کے حوالے سے جہاں ہماری آواز کو وہاں کرش کیا گیا، وہاں جو صحافی حقائق لانا چاہتے تھے وہ جیلوں میں ہے، جہاں وہ کھل کے بات کرنا چاہتے تھے وہ جیلوں میں ہے، جہاں ساگر صاحب نے بات کی عمر عبداللہ کی، محبوبہ مفتی کی اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست تھا۔ وہ اس لیے کہ آج ان کے ساتھ بھی وہی حال ہے، آج وہی لوگ وہاں پہ بربرا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان درست ہے۔ لہذا پاکستان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، کشمیری سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا، ہم سب نے خیال رکھنا ہوگا، اور میڈیا کی جو ذمہ داری ہے، جہاں آواز کو دبایا گیا ہے اس آواز کو پہلے بھی آپ نے پہنچائی، اب بھی آپ نے اس آواز کو دنیا تک، کشمیریوں کی احتجاج، کشمیریوں کا درد، کشمیریوں کا تکلیف آپ نے دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے طاہر مسعود صاحب، جسٹ ورڈ آف تھینکس آپ کا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की मेरे साथियों ने बात की है वही मौक़िफ़ है हम सब का। मैं यहाँ पर बहुत सारे सीनियर जो सहाफ़ी है, जब हम यहाँ आए थे 92-93 में, तब से आज तक हम उनको देख रहे हैं, वो हमारी इस बात को आगे पहुँचा रहे हैं। जिस तरह के मेरे भाई ने कहा है, आप हमारे एक तरह से वो कान और आंखें हैं, आप हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा है 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, ये आप लोग हैं, ये पाकिस्तान का मीडिया, ये आज़ाद कश्मीर का मीडिया है। यहाँ पर मेरे यकजा जो कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जर्नलिस्ट की, उन्होंने आपने सब चीज चाहे रेडियो चैनल्स है, चाहे स्टिकर चलते हैं, प्रोग्राम्स है, कितने प्रोग्राम्स में हमने कश्मीर की बात की है। आपको पता है तकरीबन 1.5-2 साल तक कश्मीर में कोई इंटरनेट नहीं था। फिर उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को वहां पर एक गवर्नमेंट के पुलिस के डिपार्टमेंट ने 5-10 कंप्यूटर उनको दिए हैं, तो वहां पर सैकड़ों जर्नलिस्ट वेट कर रहे थे कि हम अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, पाकिस्तानी मीडिया को, आज़ाद कश्मीर मीडिया को जाता है, जिन्होंने कश्मीर की बात को दुनिया तक पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और ये जो हमारी मुश्किलात है, बातें हैं, जो हमारा मिशन है कश्मीर की आज़ादी का, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। थैंक यू। चाय का इंतजाम थोड़ा सा हमने किया तो हम कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन जानिब से कहा गया कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। परवेज़ अहमद शाह की जानिब से मजीद कहा गया कि कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के मनफियत कंडों से मरगूब नहीं होंगे। और उन्होंने इस हवाले से कहा कि मकबूजा कश्मीर में तमाम हुर्रियत क़यादत घरों में नज़रबंद है और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। काबीना के बाद सेनेट का आज होने वाला इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखर हो गया। कौमी असम्बली मामूल की कार्रवाई करेगी। कौमी असम्बली में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर हो। आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। 6 नुकाती एजेंडा जारी। मौलाना का आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। काउंटडाउन शुरू भी हुआ और बिना किसी अंजाम को पहुंचे ख़त्म भी हो गया। नंबर्स गेम क्यों पूरे ना हो सके? कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुतादिद बार मुलतवी होता रहा और किसने कब यू टर्न लिया, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईनी तरमीम का मामला, नंबर गेम का खेल, हुकूमत को सुबकी का सामना। ख्वाजा आसिफ और मौलाना गफूर हैदरी भी नाराजगी का इजहार कर गए। कल होने वाले इजलास मुतादिद बार मुलतवी होते रहे। इजलास का वक्त पहले 11, फिर 4 और फिर रात 12 बजे तक मुलतवी किया गया। पहले विफाकी काबीना इजलास बिना किसी पेशरफ्त के मुलतवी किया गया। आईनी तरमीम को पहले काबीना की जानिब से मंजूर किया जाना था, जिसके बाद दोनों ऐवानों में पेश किया जाता। लेकिन काबीना इजलास मुलतवी होते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सकेगा। कौमी असम्बली का इजलास महज 2 मिनट ही चलाया गया, जिसके बाद उसे भी मुताद्दिद बार मुलतवी किया गया। बाद अज़ां इजलास को एक बार फिर नए वक्त पर करवाने का फैसला किया गया। इसी तरह सेनेट इजलास भी कई बार वक्त बदलने के बावजूद रात 12 बजे तक भी न हो सका। सेनेट से बाहर जाते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न देने का शिकवा कर दिया। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने मुताद्दिद बार मुलतवी होने वाले इजलासों के बाइस हुकूमत को ही हर सतह पर नाकाम करार दे दिया। मौलाना गफूर हैदरी ने नंबर्स न पूरे होने पर इजलास मुश्किल करार दे दिया।
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے قومی تعطیل کی جائے۔ سینٹ اجلاس میں JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا اطہر نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں 7 ستمبر کو عام تعطیل کرنے کا منظوری لی گئی۔ قرارداد ڈپٹی چیئرمین سینٹ سردار خان ناصر نے آج کے اجلاس میں پڑھ کر سنا، جس کے بعد ایوان میں 7 ستمبر کو عام تعطیل کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ دن صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یادگار تھا۔ ایوان تجویز کرتا ہے اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ JUI کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ آئین کیا ہے یہ نہ اپوزیشن کو پتا ہے نہ اتحادی جماعتوں کو۔ کہا کہ اگر یہ آئینی ترامیم بعد میں کی جا رہی ہے تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ مزید دیکھیے اس رپورٹ۔ حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ وہ قانون سازی ہونی چاہیے جو ملک اور عوام کے مفاد میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ اراکین سے بھی آئینی ترامیم کو چھپایا جا رہا ہے۔ اگر یہ آئینی ترامیم ملکی مفاد میں کی جا رہی ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مسودہ شیئر کرے تو اس پر ہم اپنا آؤٹ پٹ دیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ آپ کو جلدی کیا ہے؟ JUI رہنما نے کہا کہ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حکومت ترامیم کا مسودہ دکھائے اور حکومت کو ہمیں منانا ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر آپ عدلیہ میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسودے میں ہے کیا تو میں کیا بات کروں۔ حافظ حمداللہ نے یہ بھی کہا کہ جلد بازی، مجبوری اور خفیہ طریقے پر آپ یہ ترامیم کیوں لا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں؟ ترامیم آئین میں عدم توازن دور کرنے کے لیے ہے۔ مسودے پر مکمل اتفاق پر آئینی پیکج ایوان میں آ جائے گا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال قانون سازی اور آئین کی حفاظت ہمارا حق ہے۔ آئینی ترامیم کے معاملے میں کوئی سیاست نہیں تھی۔ ترامیم کے نام ان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ آئینی پیکج لانے کا ماحول ہے نہ۔ سپریم کورٹ کے سابق صدر حامد خان نے ترمیمی بل پیش ہونے سے پہلے ہی مسترد کرنے کی تصدیق کر دی۔ وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح مشرف کے خلاف تحریک چلائی ان کے خلاف بھی چلائیں گے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے MNAs ہیں؟ انہیں جب مرضی گھیر کر جو مرضی کرا لیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ ترامیم منظور جائیں گی، مجھے اس میں کوئی بڑا رخنہ نظر نہیں آتا۔ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ ترامیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ کہا اگر ترامیم نہیں بھی آئیں تو کوئی قیادت نہیں آ جائے گی۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وقت مانگا ہے، وہ بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھے۔ نون لیگی رہنماؤں نے کہا ہے کہ نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے، مسودے میں کچھ نکات پر اتفاق کا مسئلہ ہے جو کہ ہر فریق کا حق ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسودہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا، پہلے یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب نے ایک بار پردار کر دیا۔ رہنما PTI نے سارا معاملہ ہی فراڈ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ایک عدالت بنانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مخالفت کی ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ 8 ماہ لگے اور 18ویں ترمیم پر 1 سال لگا تھا۔ آئینی ترمیم کی نہیں بلکہ مہینوں کا کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے۔ حکومت جو ترامیم کرنے جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہیں۔ گوجرانوالہ سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ یہ غلط ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اپنی منمانی وہاں سے کروائیں، اس کی ہم نے مخالفت کی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ جب ترامیم ہوتی ہیں تو ایک ایک شق پر بحث ہوتی ہے۔ PTI رہنما نے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ پر 8 ماہ لگے اور 18ویں ترمیم پر 1 سال لگا تھا۔ آئینی ترمیم کے لیے 1-2 دن نہیں، یہ مہینوں کا کام ہے۔
बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। बानी पीटीआई की मुमकिना मिल हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं थी। वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुद्दे हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार नेज की 30-30 हज़ार रुपए मचलकों के एवज जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सजा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएज में शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह और दीगर शामिल हैं। पीटीआई एमएनएस पर थाना संगजानी, तरनोल, नून और थाना सुंबुल में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का है कि 2 दिन पहले हमने एक कमेटी बनाई और हम सब मिलकर बैठे थे। इस दौरान एक सियासी कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश क्या उम्मीद रख सकते हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज कम इत्तफाक राय बनाना पड़ता है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बिलावल ने कहा, मेरा ख्याल है मौलाना साहब कज़ों पर राजी हैं। इनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम हो। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर मुत्तफ़िक़ा राय हो तो मैं भी ये चाहूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 दिन पहले हमने ये कमेटी बनाई और हम सब मिल बैठे थे। इस दौरान एक जमात के सियासी कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि कम अज कम मुत्तफ़िक़ा अस्करियत लाएं। मौलाना की कोशिश है कि मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम 2006 से मिसाक़े जमहूरियत को मुकम्मल करने के इंतजार में हैं। अगर हमें एक दिन और इंतजार करना पड़ा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी मुसविदे का पहला राउंड जीत लिया। कहा, सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। तब रिपोर्ट में अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी खून मारा गया, दिन के उजाले में नहीं मारा गया। शेख रशीद का कहना है कि 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि 30 सितंबर को पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर का कहना है कि अभी तक आईनी तरमीमी बिल का ड्राफ्ट हमें पेश नहीं किया गया।
پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو ہوئے بولے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا حکومت کے پاس آئینی پیکج لانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ کس چیز پر ڈسکس کرنا ہے، کون سے نقطے پر بحث کرنی ہے اور کون سا آرٹیکل آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آپ عدالت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے خد و خال بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فضل الرحمان اور ایمل ولی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ڈرافٹ تو پیش کریں، 10 آرٹیکلز میں تبدیلی کرنی ہے یا 20 آرٹیکلز میں، بغیر ڈرافٹ کیسے کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خصوصی کمیٹی 10 ستمبر واقعے کے بعد ہماری قرارداد پر قائم کی گئی تھی، ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ڈرافٹ پیش کیا جائے۔ ہر سال دل کے مریض 5000 سے زائد زندگیاں بچانے کے تاریخی پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروگرام ضابطہ افتتاح کر دیا۔ مریض بچے کا سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے پر پرائیویٹ اسپتال میں ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ہر سال دل کے مریض 5000 سے زائد بچوں کی زندگیاں بچانے کے تاریخی پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروگرام کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ مریض بچے کا سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے پر پرائیویٹ اسپتال میں آپریشن ہو سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنی فیلڈ میں متحرک ہیں اور ان کی جانب سے ایک نیا پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز گوہر سعید سے۔ گوہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی مریم کی جانب سے ہر 5000 سے زائد بچوں کی زندگیاں بچانے کے تاریخی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مریض بچوں کا علاج چیف منسٹر ہارٹ پروگرام کے تحت بتایا ہے کہ مفت علاج اور آپریشن کی فراہمی کا آغاز کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت چائلڈ سرجری کارڈ بھی تقسیم کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پروگرام کا باضابطہ افتتاح بھی کیا ہے اور اس یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مریض بچوں کو اسپتال میں جگہ نہ ہونے پرائیویٹ اسپتال میں آپریشن ہوگا اور اس کے علاوہ پہلے مرحلے میں 6 سرکاری مخصوص نجی ہسپتالوں میں چلڈرن ہارٹ سرجری کی سہولت بھی دی جا رہی ہے اور PIC اور چلڈرن اسپتال لاہور اور ملتان کے چلڈرن اور PIC فیصلہ اور راولپنڈی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں بچوں پارلیمنٹ کی یا کے اسپتالوں میں بھی چلڈرن ہارٹ سرجری کی سہولت فراہم کر دی جائے گی اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی مانیٹرنگ کے لیے آن لائن بورڈ بھی قائم ہوگا اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چلڈرن اسپتال میں ہارٹ کے مریض بچوں کے لیے پلے ایریا کا بھی دورہ کیا ہے اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صرف وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ ایک ماں کے طور پر بھی منصوبے کا آغاز کر رہی ہیں اور اس احسن قدم پر بے حد خوش بھی ہیں اور بچوں کی وفات پر مائیں بھی صدمے سے گزرتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں اور ان کو مزید کہنا تھا کہ فراہم کردہ چلڈرن ہارٹ سرجری کی جدید سہولیات ماؤں کے آنسو پہنچنے اور کم کم بچوں کی بیماری دور کرنے کی پرخلوص کوشش ہے جس پر انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا اور مزید کہنا تھا کہ دل کے بروقت آپریشن کی سہولت نہ ہونے سے ہر سال 5000 سے زائد کم چند بچے وفات پا جاتے ہیں اور اب بچوں کے لیے پاکستان میں اپنی نوعیت پہلی علاج گاہ میں خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے مریض بچوں کا بھی علاج ہوگا اور امراض قلب میں مبتلا ننھے بچوں کو اب کبھی بھی بیمار نہیں کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چیف منسٹر چائلڈ ہارٹ سرجری کی مانیٹرنگ کے لیے بنائے گئے ڈش بورڈ کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور چلڈرن اسپتال کارڈک سرجری وارڈ کا دورہ بھی کیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کارڈک سرجری وارڈ میں دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ICU اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ننھے مریضوں کی خیر بھی پوچھی اور تحائف بھی دیے اور بچوں کے ساتھ لیڈو بھی کھیلی اور بچوں کو دعا بھی دی، اللہ پاک آپ کو صحت دے، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مریض بچوں کے والدین سے بھی گفتگو ہوئی اور ان سہولیات کے بارے میں بھی ان سے دریافت کیا اور والدین سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بچوں سمیت پنجاب کے ہر شہری کی تکالیف دور کرنا، قطار اور انتظار کی نظام سے نجات دلانا نیا مشن ہے اور ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں چلڈرن ہارٹ سرجری کی افراد میں اضافے کے لیے اسپیشلسٹ سرجن اور الائڈ اسٹاف کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ جی اپڈیٹ کر رہی تھی گوہر سعید۔
हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। मसनूआत की कीमतों में कमी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपए और डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को खुशखबरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर के बाद 249 रुपए 10 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141.93 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 168.47 रुपए हो गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से हर 15 रोज के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। खबर दें आपको कि लियारी जनरल अस्पताल को मैदान जंग बना दिया गया। नर्सिंग तलबा पर दहशत गर्दों का अस्पताल के अंदर पथराव। लियारी जनरल अस्पताल में तसादुम के दौरान अगवा कर लिए गए। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा NTN साकिब सिद्दीकी। साकिब, तबरत हाल से अपडेट करें, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से निकाले जाने वाले नर्सिंग तलबा ने सैकड़ों नामालूम अफराद के हमरा कॉलेज पर हमला कर दिया है। जाली इसनाद पर मुतादिद तलबा को कॉलेज इंतजामिया ने फारिग किया था। निकाले गए तलबा ने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके कॉलेज पर दावा बोला है और इसी दौरान जो है साबका MPA जमात इस्लामी अब्दुल रशीद भी जो है वहाँ पे तलबा के जो हंगामा आई थी उस दौरान पहुंचे हैं, उसी दौरान जो है इनके ऊपर भी और दीगर तलबा पे भी जो हमला किया गया है, जिसके बाद जो है कुछ तलबा और अब्दुल रशीद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है। मैं आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि तलबा की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि प्रोफेसर अंजुम रहमान और शबाना बलोच, अजीज रुस्तम के गुंडों ने जो है हमला किया है और ये जो तलबा जो जख्मी हुए हैं ये सिर्फ कॉलेज में क्लासे लेने के लिए आए थे। जिस दौरान जो है इनके ऊपर पथराव भी किया गया और उनके ऊपर डंडे लाठियों का इस्तेमाल भी किया गया है। तलबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस तमाम सूरत हाल में जो है पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही, किसी भी किस्म का कोई उन्हें रोका नहीं गया, जिसके वजह से जो है तलबा को शदीद जख्मी किया गया है। जी अपडेट कर रहे थे साकिब सिद्दीकी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कब से वापसी के वक्त पेश आए फायरिंग वाक़े को FBI ने ट्रंप के कत्ल की करार दे दिया। पाम एज के कानून नाफिज करने वाले एहलकार का कहना है कि बंदूक बरदार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरीट सर्विस ने हिफाजत इकदाम के तौर पर फायरिंग की। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान में कहा गया कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, मैं हथियार नहीं डालूंगा। वाज़ेह रहे कि 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला भी हुआ था। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का सबसे गुंजाना कराची पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। तकरीबन 2 करोड़ आबादी के शहर के वासियों के लिए बाकी ही नहीं, लांढी 36G में पानी आए हुए अरसा हो गया। बता रहे हैं मोहसिन अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का सबसे गुंजाबाद शहर कराची पानी की शदीद किल्लत से दो-चार है और तकरीबन करोड़ों आबादी के शहर कराची के बासियों और इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए दरकार पानी की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि दस्तयाब पानी की मिकदार में कमी आ रही है। ये जगह तो 36B है, हम लोग का इलाका जो 36B कहलाता है और पानी 15 साल हो गए भाई। मेरे हिसाब से पानी हम लोग ने मीठा पानी मंगाते हैं, खरीदते हैं या कहीं से बच्चे भर के लाते हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ में पानी का खर्चा होता है, जब पानी नहीं है तो सब घर ऐसी गंदा पड़ा रहता है, कपड़े धो भी किया जाते हैं धुलने के लिए। हम लोग पानी जेवन और बलोचपाड़ा 36B के उस पीछे वाली साइड से
लोग पानी गैलनों में लेके आते हैं, बाइकों पर लाते हैं। शहर कायद के इलाके लांडी 36G के रिहायशी भी इस मसले से दो चार हैं। पानी देखे हुए एक अरसा हो गया। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है, जबकि इस इलाके में जमीनी पानी भी अब सूख चुका है। हम लोग बोरिंग अपने रिस्क पे कराते हैं, 4-5 लाख रुपए लगाते हैं, बोरिंग कराते हैं, 2 महीने 3 महीने चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है बोरिंग। पानी की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस बात को। मसला है पानी का कि हमारी गली में जमीन का पानी तक सूख गया है। 4-5 गैलन भर भर के लेके आते हैं। किस तरीके से लोगों काम पे जाएं, काम पे से आने के बाद गैलन भर भर के लेकर आए। इतराफ इलाकों में तो पानी मौजूद है, मगर इस इलाके में पानी नाम की चीज बाकी नहीं। पानी की तगदो में जिंदगी गुजारते ये लोग भी अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। इनकी सिर्फ छोटी सी गुजारिश है, वो गुजारिश ये कि इनको भी पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए, ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी आसानी से और बेहतर अंदाज में गुजार सकें। कैमरामैन जावेद अली के साथ मोहसिन अंसारी, NTN न्यूज़, कराची। आपको बताएं शेखोपुर में 12 साल नहर में नहाते हुए डूब गया। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम डूबने वाले बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना आसिम से। जी अपडेट कीजिएगा। जी शेखोपुरा शरफपुर शरीफ अपर चनाब नहर टिब्बा खोकरवाला के नजदीक 12 साल बच्चा जो सनम नहर में नहाते हुए डूब गया। जब मेरी बात हुई रेस्क्यू टीम के जो एडमिन इंचार्ज हैं तजम्मुल हुसैन, उन्होंने बताया कि हमें कॉल मसूल हुई है कि बच्चा जो है नहर में डूब गया, तो उन्होंने फौरी टीमें जो सी ना शरफपुर अपर चनाब रवाना कर दी। तो उस रेस्क्यू 112 की जो गोताखोर टीमों ने डूबने वाले बच्चे की तलाश शुरू कर दी है, जो अभी तक जारी है। डूबने वाले बच्चे की शनाख्त अब्दुल रहमान के नाम से हो गई है और वो शरफपुर का रहायशी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जो रेस्क्यू 112 के इंचार्ज राना एजाज साहब जो रेस्क्यू 112 टीम के इस वाक़े को खुद निगरानी भी कर रहे हैं और अब्दुल रहमान की तलाश के लिए 3 गोताखोर जो यहाँ पे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ 5 स्टाफ के अफराद भी जो हिस्सा ले रहे हैं। जी हमें अपडेट कर रहे थे राना आसिम अशरफ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। कराची को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बायस एम ए जिन्ना रोड और अतराफ की सड़कें और गलियां बंद होंगी, जबकि पुलिस की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची में ट्रैफिक का रूट प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ट्रैफिक को कोर्ट रोड चौरंगी मोड़ा जाएगा, जबकि एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आरामबाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स मोड़ा जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पीपल्स चौरंगी आने वाली ट्रैफिक को शारा कायदीन या कॉरिडोर 3 से सदर की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि गुरु मंदिर से एम ए जिन्ना रोड आने वाली ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद है। मुनासबत से मसाजिद समेत गलियां बाजार मुनफरद अंदाज से सजा दिए गए हैं। उम्मत इस बाबरकत दिन को कैसे मनाती है, देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फजैल जतोई की ये खुसूसी रिपोर्ट। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माह रबीउल अव्वल निहायत बाबरकत और फजीलत वाला महीना है, क्योंकि इस बरखुजीदा महीने में उस हस्ती की आमद है जो कि वजह तख्लीक कायनात है। वो मुबारक हस्ती जिसकी मदा सराई में शायरों ने जो कुछ कहा है वो ना सिर्फ कम है बल्कि वो अल्फाज ही नहीं जिससे इस हस्ती की शान बयान हो सके। नबी मोहतरम शफी मौज़म ताजदार कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। उम्मत मुस्लिमा इस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। इस मुबारक महीने का आगाज होते ही मसाजिद, घरों, गलियों, बाजारों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आशिकाने रसूल की जानिब से मुल्क भर की मसाजिद के साथ साथ घरों में भी दुरूद व सलाम और मिलाद की
की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। यूं तो इस दिन को पूरे दुनिया के मुसलमान अकीदत व एहतराम से मनाते हैं, मगर पाकिस्तान में जिस शायान शान तरीके से मनाया जाता है इसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची से खैबर तक पूरा मुल्क रोशनियों में डूब जाता है। पूरे मुल्क में दुरूद व सलाम की फिजा गूंज रही होती है और हर जगह खुशनुमा फिजा का माहौल होता है। कैमरा टीम के साथ फुजैल जतोई, NTN न्यूज़, कराची। लियाकताबाद के इलाके में 1956 से जश्न ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चराग़ां किया जाता है। मुंतज़मीन है कि रबीउल अव्वल के मौके पर सबसे पहले लियाकताबाद में चराग़ां किया जाता, जिसे देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आया करते थे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब। बिल्कुल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लियाकताबाद के इलाके में 1956 से जो है चिरागा का एहतमाम किया जाता है। ये कदीमी दौर था, उसमें भी चिरागा किया जाता था और उसकी देखम देखी अब पूरे शहर और मुल्क भर में जो है चिरागा का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त जो चिरागा कमेटी के सरपरस्त हैं अंसार बेग कादरी, उनसे हम जानते हैं कि आया क्या उनकी कोशिशें हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पीर सैयद ताहिरुद्दीन बुख्तारी रहमतुल्लाह अलैह का मरीज हूँ और अल्लामा शाह अहमद नूरानी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम शुरू करो। मेरे पीरो मुर्शद ने भी और अल्लामा शाह अहमद नूरानी भी। ये जो स्टेज बना हुआ है अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने बनवाया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ये गुंबद अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने बनवाया। उन्होंने ये कहा ये आप शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके अंदर इतनी रहमत की बारिश करेगा। और ये उन्होंने शेर सुनाया, जिस दिल में हो ना इसके मुस्तफ़ा वो जिंदगी फिजूल है, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है। 11-12 रबीउल अव्वल को महफिल नाज होती है, आशिकान रसूल नाज पढ़ते हैं और कसीर तादाद में लोग सामीन सुनने के लिए आते हैं। हमारी माँ बहनें बेटियाँ भी आती हैं। मैं सबको हिदायत तहसीन पेश करता हूँ। और जितने जुलूस यहाँ से जाते हैं, जितने जुलूस लियाकताबाद से जाते हैं नेशनल पार्क, सबको वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 70 साल का अरसा हो गया है और जब से हम लियाकताबाद में चिरागा कर रहे हैं और इसी तरीके से शहर भर में जो है दीगर तंजीमों की जानिब से चिरागा का एहतमाम किया जाता है। लियाकताबाद के चिरागा को देखने के लिए दूर दराज के इलाके से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।